बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे खुगो मलगरो टिक टाक ही उम्मीद लरम तासु बरो जोड़ी खुशहाल भी टिक टाक बे एम तासु रोज तासु मलगरे करीम खान देव शॉर्ट वन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सर अब्या तासु खिदमत के हाजिर ईमान क्लास की बमंगा the pronoun you type possessive pronouns discuss को कमे द absolute possessive pronoun या independent possessive pronouns हम वेली की ये important class थे द दे क्लास न पस बतासु पदे खबर पूछी ची पे यो sentence की चिकला यो noun द चा ownership यो noun चिकला द चा ownership शो कई तासु बा अगर one phrase अगर noun phrase बतासु संगा पा possessive pronoun की बदलवाई डेर important class थे कि तासु तरह से पूरे जमीन channel के एक English grammar series नवे subscribe करी पाला इन subscribe की मलगरो सरे share की वर सरे bell नखा खा मखाओ के घंटे का नखा अक्सर students वही सासु videos मुक्त notification न मिलावेगी जो तासु अगर और सा click की तासु notification न मिलावेगी राजे class start को class possessive pronoun mean चिकम मलकियत चुके गुडी तारीफ दारी च possessive pronoun is a pronoun that is used to express सर पर इस्तेमाली की सचे ownership और possession or possession द मलकियत द कार कवल द पारा द मलकियत द शो कवल द पारा द मलकियत द एक्सप्रेस कवल द पारा मंगा कम pronoun इस्तेमालो possessive pronoun already मंगा वैलिडी च अगर लफ्जुन च द noun पजे इस्तेमाल शी ज़ेम च marker is expensive it is expensive द marker पजे मा इटो लगो ठीक शो कने क्लास उस पयो noun के दासे ownership दे रचा मलकियत ते नो noun phrase बमुंगा चेंज को possessive pronoun था द possessive pronoun दो खबरी डी च ownership शो कई और possession शो कई relationship हम शो कई डबल सरा गोरी क्लास मिसाल ता गोरी for example और जमुंग सरा common चिकम possessive pronoun दी पेंग्लिश की अगदारी mine दे yours ours his, hers, theirs, its वगैरह clear class उस गोरे मंगवायु this is your car दी जुमले तक गोरी class this is your car and that car is mine जुमला दिसे दा this is your car and that is my car this is your car and that is my car तो the my car मा replace को my car मा replace के पसमानी possessive pronoun mine बांधी मंगवे दा मोटर स्टा दे आगा जमा दे पुख्तो की मंगवायु गोरा दा मोटर स्टा दा मार्कर स्टा दे और आगा जमा दे नो दा possessive pronoun शो और कद से मा चे दा मार्कर स्टा दे और दा मार्कर जमा दे नो दा बिया possessive pronoun न शो बल्कि अल्टा possessive determiner यू से वेरे मख बता सोच एक्सप्लेन कोम पहबर पोई की मंगवायु मिसाल दा मोबाइल स्टा दे और दा आगे दे मीन च दा possessive pronoun दे ज़का मावी दा आगे से मैं मोबाइल यूज़ न को अगर मोबाइल में ऑटोमेटिकली पर possessive pronoun पागे माने अप्लाई को ज़े मिसाल दा कोर ज़मुंग दे और दा कोर स्टासो दे नो दा possessive pronoun न ज़का मावी दा कोर स्टासो दे कद से मा च दा कोर ज़मुंग दे और दा स्टासो दे नो दा possessive pronoun दे पुख्तू की मंगा दा कॉमन इस्तेमाल हो मंगे भी पोई गुरा या क्लास मंगा वायु मिसाल पर तौर बानी दा मोटरसाइकिल स्टासो दे और दा आगी मीन दा चा प्लूरल इशारा को दा आगी दे मीन दा आगी मोटरसाइकिल ले possessive pronoun दे और कदा से मा दा मोटरसाइकिल स्टासो दे और दा मोटरसाइकिल दा आगी दे दा बिया possessive pronoun न शो ज़का चे नाउन को बकी बिया हमरा के दा आगी मोटरसाइकिल दे ना दा आगी दे सना से जहन की बताओ सो आइडिया रजी क्लास गोरी क्लास बिया जम से यो possessive pronoun लागे मंगा लिखता सम बायोलॉजी दे pronoun बमंगा person मालूम हो कार्य pronoun दी कट आर यू टाइप रे मंगा राई person मालूम हो मंगा रागे नंबर मालूम हो जो सिंगुलर person की दरी खबरी दी फर्स्ट पर्सन pronoun सेकंड पर्सन pronoun और थर्ड पर्सन pronoun पर नंबर की दो खबरी दी सिंगुलर और प्लूरल पर जेंडर की सलोर खबरी दी मैस्कुलिन दे का फेमिनिन दे का कॉमन दे और का न्यूटर दे और बिया मंगा रागे केस मालूम हो जो सब्जेक्टिव केस के राजी और का ऑब्जेक्टिव केस के राजी क्लास द possessive pronoun गुरु जो क्लास दिक नाउन दिक सिंगुलर दी प्लूरल दी नो सिंगुलर बे कम दी क्लास mine yours mine और yours जमंग सर सिंगुलर दी प्लूरल दी mine च कम दी सिंगुलर दे yours सिंगुलर दे his सिंगुलर दे her सिंगुलर दे और it सिंगुलर दे बला केसेस के इट्स इस्तेमाली गियोम ना ख क्लास बिया प्लूरल जमंग से 3D ours yours and theirs clear बिया क्लास दी कि चिकम masculine दी चिकम मंग द मुज़क्कर द पर इस्तेमालो आगे यो दे his this is his car this car is his
feminine पे क्लास मोनस पे यो दे hers, neuter पे क्लास दो दी यो its दे यो theirs दे neuter mean चमंगे the object द पारो हम इस्तेमाल होलिश you understand class हाँ और common पे क्लास बिया द्रीडी like a common mean चमंगे द्वांड पारो इस्तेमाल हो like a mine दे yours दे and ours दे common दामंगा the archa the par mean the masculine the par hum istemal holishu the feminine the par hum istemal holishu class razi misal mein rakade da deta worksheet diki be technical point hum detam worksheet mangwai I forgot my mobile at home zamana pakur ke mobile paate sho so Aruba Lynn gave me her mobile zaka biya mal chalu ko chi Aruba mal khpal mobile rako gori class listen again I forgot my mobile at home say Aruba gave me her mobile. There is no possessive pronoun in this sentence. Pade ki possessive pronoun nishta. Pade ki bazak kam yo my mobile zan nisham replace kawale. I forgot mine, so Aruba gave me her mobile. Ya pade ki bazak yo noun phrase pregdama. Ya ba my mobile predam ya ba her mobile predam. د یو سره به زه صرف او صرف زه پوزیسیو پروناون لګولی شم وجه دا ده که زه د دواړو په ځای باندې پوزیسیو پروناون ولګوم نو پته به نه لګي چې زه ما نه خپل کور کې پاتې شو اروبا مال خپل راکړه څه شی ما نه خپل کور پاتې شو څه شی اروبا مال خپل راکړه نو دې کې به زه یو ناون فریز پرېږدم زما نه خپل موبایل کور کې پاتې شو اروبا مال خپل راکړه ما نه خپل کور کې پاتې شو اروبا مال خپل موبایل راکړه د خبرې مطلب دا دی چې تاسو به پوزیسیو پروناون په هغه صورت کې لګوي چې الریډي مخکې دا یو ناون ته چې کوم دی ریفرنټ دی دا یو ناون ته د دې انټیسیډنټ به خامخا په جمله کې وي الله به تاسو پوزیسیو پروناون هغې ته چې کوم دی نو یو ناون ته تاسو ریفر کوئ اوس ګورئ کلاس په دې کې هر موبایل چې کوم دی که نه دا زموږ سره پوزیسیو پروناون نه دی کلاس یاد ساتئ دا هر چې شو مای your our his yeah its yeah class their da possessive determiner di possessive determiner या possessive adjective di da class possessive adjectives di padi pasishata khamaha noun razi no da zama sa possessive pronoun ne de yaad saate puri class I forgot my mobile at home so Aruba gave me her mobile क्लास उस दा हर मोबाइल जो कम दी दा बजट रिप्लेस कोम पसबानी प पोजेसिव प्रोनाउन बानी नो हर मोबाइल नदी पजे बसशा क्लास राशि hers I forgot my mobile at home so Aruba gave me hers चूंकि क्लास Aruba मुंगा दिल तदारी वेला च क्लास Aruba जो कम दी दा यो सिंगुलर दा hers दा नो चूंकि फीमेल ला मुंगे दिलते फेमिनिन वेलेडा दा फेमिनिन दा लिहाजा दा हर से कम दे दा अरूबा से पर जेंडर के बराबर दी अरूबा सिंगुलर द दाम सिंगुलर दी पर सिंगुलर के सर बराबर दी और दा दल तक कम केस करा गली दा पर ऑब्जेक्ट केस करा गली ऑब्जेक्टिव पार्ट के यू अंडरस्टैंड तो तासो और दा थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे कोई हर थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे feminine case दे singular दे और objective case करा गली you understand this is because the my mobile बदलवल वालम I forgot mine at home so Aruba gave me her mobile you bapa kiza noun phrase pradam chi age pata lagi da si churto nasham wele chi I forgot mine at home so Aruba gave me hers you understand class us razi chi leksante se misal ladi noro muguru class da zamung sara singular like a singular possessive pronouns di mangwayu this is your bag this is your bag and that bag is hers da bag stadi or da bag da agede no class the hers to come ragi da sapa zara galidi that is her bag no her bag mung replace ko pa hers mandi ya class bilta gori she found her kate agi takhpal misal pisho mein lao shwa but I lost mine zamunga garo ka shwa I lost mine mean that I lost my kate clear be clear plural possessive pronoun to gori for example we don't think that our team can defeat theirs we don't think zamung khayal nashta that our team ji zamung team be ji kam they can defeat theirs
dear mean that our team can defeat their team. No their team په ځای باندې ما کلاس ولګو theirs. زما یقین نه لري زموږ ټیم هغې له شکست ورکړي. نو دا کلاس څه شي دا پلورل فارم کې راغلی دی. بیا کلاس possessive pronoun can be used as the subject of the sentence. دا مې یاد ساتي. ګورې کلاس subject موږ وایو چې ظرف شاه already got her package. ظرف شاه ته مخکې نه خپل پیکیج ملاو شوی دی. already ګورې کلاس پیکیج ته پکې اشاره ده. mine isn't here yet. mine زما غلا اوسه پورې نه ده راغلی. mine mean دلته مین څه دی چې my package isn't here yet. اوسه پورې ما ته خپل package نه دی ملاو شوی. نو دا mine دلته راغی as the subject of the sentence. او دا mine چاته ریفرنٹ کی چونکه pronoun دی کنه خامخا به مخکې antecedent موجود وي دا referent دی referent pronoun دی نو دا هغه package ته اشاره کوي. You understand? Okay. او بیا کلاس موږ وایي Uruj found my book but we still haven't found hers. Class دلته کې چې کوم دی دا جملې as an object راغلی دی چې Uruj found my book. Uruj زما کتاب ومونتو مال راکو but we we still haven't found hers. اوسه پورې دا کتاب مونږه ملاو نکو. but اصل کې جمله دارا چې but we still haven't found her book. her book دلته څه شي کلاس دا د جملې object دی. نو دلته کې مونږه چې کوم دی نو سای په hers لګو. Uruj found my book but we still haven't found hers. دا hers دلته کې as the object of the sentence راغلی دی. کلاس یو رول داري چې possessive pronoun must match the number of honor. number of honor mean چې څومره ستا pronoun چې کوم دی یا کوم ستا noun antecedent دی دا غي number ته ګوري که singular دی نو شاته په singular possessive pronoun لګي. کاغه plural دی شاته په plural possessive pronoun لګي. نو number of honor ته ګوري not the owned objects. نه چې دا یو کس سره یو singular pronoun دی دا سره بلا سيزونه دي نو تب د بلا سيزونو مطابق singular possessive pronoun تب possessive pronoun د سيزونو مطابق نه لګي. تب possessive pronoun د نمبر مطابق د person مطابق لګي چې singular دی که plural دی. کلاس ګوري وتا موږ وایو I saw Madiha carrying a book. मैंने मदीहा को देखा carrying a book. यो किताब और सरो I saw Madiha carrying a book. नो क्लास गोरी दलते यो मिनट गोरी क्लास I think this book is hers. I think زما خیال دی چې دا کتاب د چا دی hers د هغې دی. هغه څوک د مدیحه ده. ما مدیحه ولیده چې یو کتاب ورسره و. زما خیال دی دا کتاب د هغې دی. موږ پښتو کې وایي I saw Madiha carrying a book. I think this book is hers. نو کلاس ګوري دا hers چاته ریفر شوی دی مدیحه ته. پوښ دویم جملې ته تاسو ګوري پس به کلیر شي چې I saw Madiha carrying many books. मैंने मदीहा को बहुत सारी किताबें लेते हुए देखा. I think these books are hers. ګوره دا اوس books چې کوم دي دا دا possessive pronoun چې کوم دي hers په دې معنی اثر انداز نشو. ولې چې hers چاته ریفر کیږي او ما مدیحه ته ریفر کیږي. مدیحه یوه ده. کلیر که دلته دې کې زه نمبر بدلوم چې I saw Madiha and Maliha carrying a book. I think that book is theirs. نو بیا دا دسر بیا په نمبر اف اونر چې کوم دي دا غي مطابق به تاسو possessive pronoun لګوي. کلاس نن کلاس کې مونږ د possessive pronoun په حواله سره شارټ غونډه خبرې وکړې. که بیا هم تاسو شک پاتې نو موږ سره کنټاکټ وکړئ. په دې باندې خپل کنسپټ کلیر کړئ. اکثر ماته سټوډنټس وایي چې سر تاسو کله ویډیو کې نه بیا ته لږ خوا کېږي چې موږ سکرین شاټ واخلو نو تاسو ته بالکل سکرین شاټ واخلئ چې زه درته پکې را نشم. اوکې پکار زم درته پکې راشم. اني ها ثانک یو ویری مچ. دعاګانې کې معیار ساتئ. زموږ دا چینل ملګرو سره شیر کړئ. السلام علیکم.